कुछ माना हुआ जिया मोर सुना गहना कुछ माना हुआ जिया मोर सुना गहना मो साथी तू खिलता मो साथी तू नाचुता तू बड़ा मोरा मणि मुकुता धन पाखी मन पड़ी बंधा पुआ मोरा जगत जीता धन पाखी मन पड़ी बंधा पुआ मोरा जगत जीता हे जगतरनाथ जगन्नाथ ठाकुरे शांते हे केशव हे माधव प्रभु एमती मो सुनार संसार को घंट घोड़ाई रखुव प्रभु हस खुशी रखुव शांतिलता स्वामी अरे आज हूँ पवित्र दिन आज हूँ खुशीर दिन राखी बंधन उत्सव हाँ शांतिलता आज मत अपार आनंदर प्राप्ति होती शांतिलता अरे देखी पाच आकाशर जन्मकू आम खुशी देखिए अरे नाची उठुची रत्नगढ़ माटी हाँ शांतिलता आम खुशी देखिए अरे गाई उठुची स्वामी अरे तुम कहब ना अरे कुह कुह शांतिलता मु तुम मनर कथा ठीक जानी पारुछि शांतिलता अरे गोटे कथा कहबी स्वामी तपन राखे बाबा ये कौन होची हठात मत कहीं बेगा सृष्टि होची कहीं कष्ट होची बाबा तपन हे तपन जगन्नाथ ठाकुरे ए तुम उपलक नयन देखी पार प्रभु ए नृपेन्द्र साहा हो ठाकुरी साहा हो नहिले मैं राजवंश हेब सब सनरे परिणत दिने पर दुख देखी मो अखिलु तरल जाऊला आज मो दुख बुझब किए मो लुह बुझब किए ठाकुरे तुम्हें कौन कल प्रथम एत खुशी देल तापरे पुणी कर कष्ट विधाता लिखन के करिबन विष मिशिथिला जो न जानिला गुण राजकन्या राजपुत नथिले जानी मिष्टान को खुआइले अद्भुत कहानी विश्वर प्रतिक्रिया रे राजा रानी कर मृत्यु घटिला दिया तपन राखे ए बाबा ओ बंची पारिबिनी रे तपन तुम गोटे कथा रखिबु बाबा तुम मन को जमी स्नेह ममता दौथी बाबा
ମୋ ଝିଅ ରାକ୍ଷୀକୁ ସବୁଠି ସର୍ବଦା ରହିଛୁ ବନ୍ଧୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ ଆକାଶେ ସଞ୍ଜ ନଇଲା, ବେଳ ବୁଡ଼ି ନାହିଁ ଅନ୍ଧାର। ବେଳ ବୁଡ଼ି ଅନ୍ଧାର ହେଲା, ଠିକଣା ଥିଲେ ବି ବାଟ ହଜିଲା। समस्त जनप्रजा भी अनाथ एबे प्रजा माने आसी कणौछंती मणिमा राजा और रानियार पारी को चली गला परे किए सुनिबो एबे आमारो को बस खबर सधरी नेत्री बा स्वप्न देखिथि हाजी सब पुराण हरे रानियार पारी को चली गला परे आपण साथी रत्नगर तरे एक छत्रवादी मधो ईश्वर जय करंती प्राणीर मंगल हो बधो राजा और रानी को बियोगे हमें कहीं एटी मुंडा बचनी को नहीं खाली एबे थारो हसुथिबा बधो भोला हस हेले बंधु आपण पर से ना कहिथिले राजा और रानी आर पारी को चली गला परे मते राजा सिंहासन रे राज्य अभिषेक करेबी हेले आपण गोटे कथा बोली जाई छंती बंधु एटा राजा और रानी कर शुद्धि क्रिया सरी गई
ମୁଁ ଯଦି ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହୋଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବି ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହେଇଯିବ ନା ଏ ହେ ବନ୍ଧୁ ସୁଧି କ୍ରିୟା ସିନା ସମାପ୍ତ ହେବ ହଁ ରାଜ୍ୟ ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟ ସିନା ହୋଇପାରିବ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ମୁକୁଟ ତ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ବୋଲ ହେ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ହୁଳ ଆରେ ଦେଖୁଛ କଣ ସମସ୍ତେ ବଜେଇ ଦିଅ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ଆଉ ପକେଇ ଦିଅ ହୁଳାହୁଳି বর্তমান এই ঘণ্ট গহলাই রত্ন করা রাজা সিংহাসন নাই 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 বন্ধু এখানে নিষ্কণ্টক হই নাই রত্নগড় রাজ সিংহাসন মানে? ଏବେ ବି ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇଟି ଘଣ୍ଟା ଆହୁରି 2 ଘଣ୍ଟା ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜା ମିତ୍ର ସେନର ପୁଅ ତପନ ଆଉ ତା ଝିଅ ରାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାସ୍ତାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ରାସ୍ତାର ଘଣ୍ଟାଟାକୁ ସଫା କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ସାମାନ୍ୟ କଳିଆ ଛୁଆ ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି ବିଷଧର ସାପ ବିଷେ ଧର ସାପ ବିଷଧର ସାପ କେତେ ଛୋଟ ହେଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଭାରି ବିଷାକ୍ତ ଚୋଟ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ବିଷ ଦନ୍ତଟାକୁ ଫାଙ୍କି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ହଁ ସେଇ ନିର୍ପଦ ବାଳକ ତପନ ଅଲକ୍ଷରେ ଝିଅ ରାକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ଅଦମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବ ହତ୍ୟା ସେମାନେ ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଗଲା ପରେ ଦେଖିବ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କେମିତି ଏଇ ରାଇଜରେ ରାଜ କରିବୁ ହେଇ, କହିଦେବେ আরে সিংহ দত্ত বাবু আমার বচ্চে বাবা চাহনি জানি তো মতো ভারী ভালো পাবো এই কপালে রাখতে তো লাগে চলে যাচ্ছি রে বাবা যাচ্ছি রে अरे बाबा तू जा तू बोले हमारा अरे बाबा कोई तो पपन बाबू और राखी महा হে বাবা তবে এই ঠিক সময় আসে পৌঁছে গেলেন বাবা अरे बाबा ভগতের নিষ্পত্তি নিচ্ছি ও সেই নিষ্পত্তি হচ্ছে এই সিংহাসনে বসে এই প্রজামানকে শাসন করবে। চুপ কর মোতিবা পর্যন্ত ଆଉ କାହାକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଦେବିନି ଆରେ ପାପି ତୋ ସବୁ ବନ୍ଦେ ଜାଣି ଯା হ্যাঁ, খবর! ତୁ ଗୋଟେ ହଉଛୁ হ্যাঁ, ତୁ ଗୋଟେ ହଉଛୁ ନମ ଖରା सब खरा ତୁ ଗୋଟେ ହଉଛୁ ଆକାଶୀ ଆଗ পয়সা হরপ দাদা अरे अरे भणोजा হ্যাঁ खाली को हमको कुकुर कहि देले আরে বাবু আবে হলো ওই ঠাকা কুকুরা আবে দেখছো কোন মালিক কুকুরিয়া ठीक अछि रे बापा